sa pagsugo ni Hesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw ang maayong balita. Dili ni siya ordinaryong sugo, kung dili kinabuhi na gyud ang ibuhis aron matuman kining maong sugo. Ug tuod man sa pagsangyaw na sa mga apostoles ni Kristo ug sa iya mga disipulo, ubay-ubay gid nila ang nangamatay ug usa sa nipatay nila mao si Saulo or kining ato rong gisaulog nga San Pablo. Iya man ang gihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga purti gid niya ka manglulutos, iyang gipangpriso, iyang gipangpatay ang uban, pero gigamit siya ni Hesus aron mahimo siyang magsasangyaw sa pagtuo nga iyang gilutos. Ug mao ni ang buhing timaan si San Pablo sa giingon ni Kristo, love your enemies. Gilingay mong tupad na sugot kag patyon. Nakalong sugot patyon. Dili. Kung musugot tag patyon, makasangyaw gitas maayong balita. Kaya ang maayong balita manggod nga gisangyaw ni Kristo, mga igsoon, dili nang makadaog kas loto, makadaog ka swertres, mulampos kas imong pag-eskwela, madato ka, maayo kas imong sakit. Maura man gunay atong gitan-aw nga maayong balita. Unsa man gyud pinakamaayong balita? Nga kon mamatay ta uban og nagtuo og uban ni Kristo, mabuhi ta sa kahangturan. Kana mo'y mayong balita nga ang ato din kamatayon dinhis yuta, dinhis kalibutan, dili din na siya final. Doon na din ay sumpay dito sa sunod. Og maunay nakapadasig sa mga Kristiyano sa unang panahon hangtod karon nga andam silang magpakamatay og diha na converter si San Pablo. Kay nakita man niya nga ang iyang gipangpatay og ang iyang gipanglutos, iyang gipangpriso, wa man maglagot niya, wa man masuko niya, nya wasad mahadlok, mo likay lang sila aron nga way gubot, pero sige lang yapog sangyaw kay kanang nahadlok mo undang man na pagsangyaw, inigingon nga hunong mo na likay na ngadto din agi na magsangyaw. Pero ang mga tinun-an ni Hesus, mulikay sila sa naglutos, pero sige lang yapong sangyaw hangtod maapsan sila usahay o mapatay, di sad sila mo sukol, magpakamatay rasad nga malinawon. O para nako mao ni ang gitawag na tog trademark sa usa ka magsasangyaw. Ang mga pari nga Espanyol, mga Agustinian priest, mao'y nagsangyaw ngan hinato og nagdala sa pagtuo og gidala nila ang imahin sa bata nga Señor Santo Niño. Hangtod karon mao ni atong gidebosyonan. Daghan kaayong tao nga naman tungod kay si Santo Niño nakapadani og maayo. Pero ato bayang timan-an nga kining maong Santo Niño ang atong gisigihag isa-isa sa atong kamot nga batubalani sa gugma, mao sad ni ang nagsugo nato nga ginganlag Hesus nga atong magtutudlo nga nag-ingon isangyaw ang maayong balita. Dili lang ta kutob warawara sa atong kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba, kung dili kamaugid tang mo lakaw og mo sangyaw. Unsaon man pagsangyaw? Una, kinahanglan nga dili kita magpabilin sa atong balay, mubiya gyud ta. Gilingay mong tupad, inaandam na kang mubiya sa inyo. Hina. Kamong mga asawa, di mo kasangyaw kung di mo mubiya sa inyong bana. Mga bana, di sad mo kasangyaw kung di mo mubiya sa inyong asawa. Mga ginikanan, di mo kasangyaw kung di mo mubiya sa inyong mga anak. Mausad ang mga anak.
mubiya gyud sa mga ginikanan. Di sad mo kasangyaw kung di gid mo mubiya ang inyong balay, kay pinangga jud kay ninyo inyong balay. Na gani uban di gyud kasangyaw kay nga naman di kabiya sa ilang iro. Ang ilag yung iro ikuyog yung iro, hangto na lang no ng iro mo'y muaw-aw sa ila untang sangyawan. No, kay kuan mang iro madisturbo man ang mga bag-ong tao. So biyae na tanan, biyae. Muna ingos Kristo, biyae gyud. Ikaduha, kinahanglan mutuo ta nga naatay gahom. Matud pa diri sa atong ebanghelyo, mauni ang timaan sa gahom sa mutuo ug mosunod nako. Naatay gahom. Ngilay na sang lingi sa imong tupad. Ingna ako mutuo jud kong gamhanan ka. Ana no, gamhanan. Nya unsa may atong gahom? Kani mo'y pinaka number 1 atong gahom, ang pagpapahawa og mga yawa. Ako sige kog balik-balik ana dinhi. Papahawa ang yawa kay usahay magsalig magud ta aning mga healing persons, mga healers, mga exorcists. Nagtuotag para ra gid nila. Dunay special nga ministry for exorcism, pero kitang tanan nga mga magtotoo kinahanglan ka maugid tang mopapahawa og yawa. Og unsa may gamiton sa pagpapahawa og yawa? Simple kayo, gugma, love. Muna si Kristo ningon siya, love your enemies. Ang makapapahawa sa yawa aning sigig away kana gyung paghigugmaay. Og unsa may tan-awon sa nahigugma, dili ang ilang differences kung dili ang ilang common ground. Kana ba ang gitawag nato complementarity, dili ang disparity. Ano? Kung ang bana magsigig tan-aw naong sa asawa niya, magsigig ng bati kag naong niya, ang asawa sa magingon otro sa kang animala kang aperte guba gina. Pero mutan-aw ang bana nga kining among anak di gini mahitabo nga naami anak ug di patungod aning bayhana niya, ang asawa sa magingon wa gid ta kuroy anak kung dili patungod aning akong bana. Maghiusa na sila kay nga naman sus naa man gid ite produkto natay common ground. Unya kung magbuwag ta magunsa na lang ning atong mga anak. Kanang ingon ana ba? No. Ora mamugwa. Nya ang sunod nga buhaton nga gahom kanig yung pag-ayos sa mga masakiton. The healing of sickness. Unsa may mga sakit nato, kasagaran gyud ang mag-una natong sakit dili physical kung dili spiritual. Kana bang espirituhanong sakit, kana bitang dili na ka dili ka maka-feel ba, dili na ka mobati sa gibati sa imong silingan. Nindot kay inyong balay, nya imong silingan, nagpilit lang taon sa inyong koral, pero di ka mobati nga parihara man gid unta tang tao. Ikaw diha daghan kay kag sudan, daghan kay kag makaon, samtang ang imong silingan mangutkot, manguha lang ana mga basura, ana mga linabay, di na ka mo feel. Unsa nang sakita kanang di nakaka-feel? Unsa man na? Kumatos. Kana bitang taong kumatos, bisan pag unsa imong buhaton, di na gid mo iking, di na gid mo ana imong tuslokog dagom, ana gid. Kumatos. Lingay imong tupad ing nawa pa ka makuma. Wa makuma. Oy, daghan na kay mga asawa ron kumatos din agyud ka feel sa gibati silang bana. Ang mga bana sa di sad ka feel sa gibati silang asawa, basta enjoy ko, bahala ka diha, gipakaon nati ka, bahala ka diha. Moingon ang asawa, sakit kay na imong gibuhat oy, kana sige nimo diyang pangabit. Ana, sakit kay na tanan. Sa nya gipasagdan ta mo. Ana dayon. Ako ning kalipay, kanang imong sigig sugal ba? Kuan jud ko ana madisturbo. Ikaw dai panugal, di ka manugal. Kalipay ni nako. Ayaw na mo ana ha. Kumatos ka. Ayuha ang sakit. Og maunay atong ipangilaba ni Santo Niño, kanamo maluoy kaunta nga kanimo nangilaba.
di na ko ka-feel sa akong silingan Santo Niño. Unsaon ako paghigugma niya Santo Niño. Dili na ko maka-feel nga naluoy ko aning among kawatan kaing silingan. Tabangi ko Santo Niño nga mubati sad ko panginahanglan aning among silingan nga kawatan. Di na ko maka-feel sa gibati sa akong amo, sa akong trabahoan nga sigig pangasaba nako. Siga kay mata, kusmod kay naong. Ana, no? Di na ko ka-feel aning sigig yaw-yaw ni Father nga palit mog slot. Di na jud ko mo palit, murag di na ko ma-attracted, murag hapit na ko makumatos. Ana, no? Tabangi ko Santo Niño. Ana ha? Aron ighuman natog himo ana, mahibong lang ta, masangyaw nato ang maayong balita ug mukuyanap kana ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan.